Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. بسم السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عیسائی مذہب میں عورت کو الزام دیا جاتا ہے کہ اس نے جنت کی زندگی سے نکلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت نے حضرت آدم کو بہکایا اور بغاوت پر آمادہ کیا اور انہیں ممنوع درخت کے پھل کو چکھنے پر مجبور کیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا اور اس دنیا میں آئے جو ویران، غیر آباد اور زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم تھی۔ اس الزام اور غلط بیانی کی بنیاد پر عیسائی حضرت حوا کے اس عمل پر عورت کو خطرناک مخلوق سمجھتے ہیں اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ مردوں کو گناہگار بناتی ہے، انہیں بدی اور شر میں مبتلا کرتی ہے، انہیں نیکی سے دور کرتی ہے اور انہیں خدا کی طاقت سے روکتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے برعکس اگر ہم حوا کے عمل اور آدم کے جنت سے نکلنے کے بارے میں تجزیہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قصور کسی کا نہیں تھا، بلکہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی، کسی نے کسی کو بہکایا نہیں تھا۔ ناظرین، اسی سے ملتا جلتا سوال ایک لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا۔ اس نے عیسائی مذہب پڑھ رکھا تھا اور اسی علم کی بنا پر اس نے سوال کیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں جگہ دی، پھر آپ ممنوعہ پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکال کر زمین پر پہنچا دیا گیا اور کہا کہ تم اپنی محنت کرو اور کھاؤ، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حاملہ خواتین انتہائی کرب کی حالت میں مر جاتی ہیں مگر ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو ایسے میں ہم کیسے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک غلطی پر انسانوں کو معاف نہیں کیا۔ Like when Allah had created the Garden of Eden, He put an Adam and Eve there, and but because they broke the rule, as in they had the fruit of I don't know what it is. Yeah, the fruit which was forbidden. They were banished from the garden. They were thrown out, and because of which it was told that like you have to work for your daily bread. You need to work, and only then will you earn to have your daily bread. Likewise, it was also told that women, their pain in pregnancy would increase. It's like till now the same thing is happening. We have to work hard, we have to struggle, we have to do everything necessary to earn a daily bread. And the same thing with the women, like they are dying in pregnancy, their pain is increased. Why is it that if Allah Himself had punished them so badly, till date, they are like with the same punishment? How is it that it is an example for others to forgive other people when Allah Himself has not forgiven? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو نافرمانی پر جنت سے نکالا گیا، اور اسی بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ وہ اولاد کو تکلیف میں جنم دے۔ تو بائبل کے مطابق حمل عورت کے لیے سزا ہے۔ عیسائیت میں سارا الزام عورت پر ڈال دیا گیا، ہر جگہ لکھا ہے کہ حوا نے یہ کیا، حوا نے وہ کیا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس میں صرف حضرت حوا پر ہی نہیں بلکہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کی بات کی گئی کہ دونوں نے نافرمانی کی تھی، دونوں پچھتائے، معافی طلب کی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ بائبل میں حمل کو سزا کہا گیا، جبکہ قرآن میں حمل ٹھہرنے کو عورت کے لیے عزت قرار دیا گیا کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنی ماں کی۔ Both of them, they disobeyed God. Both of them, they repented, and both were forgiven. The blame is put equally on them. There is not a single verse in the Quran where the blame is only put on Eve. May Allah be pleased with her. But there is a verse in the Quran in Surah Taha, chapter number 20, verse number 121, which says that Adam, peace be upon him, he disobeyed God. So there is one verse which speaks only about Adam, peace be upon him, but as a whole, if you analyze, the Quran puts the blame on both of them, Adam and Eve, both of them. May Allah be pleased with them. In the Bible, the blame is only put on women, and because of that, Almighty God says, you shall bear children in pain, and your desire will be that of the husband. So pregnancy, according to the Bible, is a curse. But if you read the Quran, pregnancy is not a curse. Pregnancy uplifts the woman.
Allah says in the Qur'an in Surah Nisa, chapter 4, verse number 1, respect the womb that bore you. Furthermore, Qur'an says in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 14, and Surah Ahqaf, chapter number 46, verse number 15, that we have enjoined on the human beings to be kind to the parents. In travail upon travail did the mother bore you, and in pain did she give you birth. So here we realize that the Quran says that we have to respect your parents, especially your mother. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी इज्जत हो और किससे मोहब्बत की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि माँ की। उस शख्स ने पूछा कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की इज्जत करो। फिर उस शख्स ने पूछा कि उसके बाद किसकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करो, उनकी इज्जत करो। फिर उस शख्स ने पूछा कि उसके बाद तो चौथी बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप की। तो 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की इज्जत और एहतराम का हुक्म दिया, चौथी मरतबा बाप की इज्जत और एहतराम का। इसका मतलब है कि 3/4 मोहब्बत और इज्जत माँ के पास जाता है, यानी सोने चांदी और कांसी का तमगा तो माँ का हो गया, बाप को सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये इस्लाम की तालीमात है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने उस खातून से पूछा कि क्या आप मेरी बात से इत्तफाक करती हैं जो मैंने कहा, आपको समझ आया? उस खातून ने कहा जी बिल्कुल समझ आया। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या अब आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? उसने जवाब दिया जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं, जीसस को पैगंबर समझती हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी समझती हैं? उस खातून ने सारे सवालों के जवाब में कहा जी मैं बिल्कुल ऐसा ही समझती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने उस खातून को अरबी में कलमा पढ़ाया और उस खातून ने दोहराया। वहां मौजूद इस्लामी बहनों ने इस खातून को गले लगाया। फर्ते जज्बात से सबकी आंखें छलक पड़ी और हॉल तालियों से गूंज उठा। नारे तकबीर बुलंद हुआ और सब ने उस खातून को दायरे इस्लाम में दाखिल होने पर खुशामदीद कहा। डॉक्टर साहब ने भी उस खातून के लिए बहुत दुआ की। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah. You are a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you and help you guide your family members also, and to give you the best in this world as well as in the next life, and inshallah grant you Jannah. नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।